हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मो ब्लॉग को स्वागत कर देखो आज हूँ लिस्ट हूँ 10th पिला देखु ये हूँ खरक खरकार पूरा माहिर सब कम आसे सबुथे समस्त आसिक कम कम लगे मुझे ब्लॉग कर कम कर जी किए कौन कर देखा ये परिवार काटे व्यस्त आउ दी जन सांग पाक से बहुत कष्ट कर ट्यूबवेल पानी मार्च मुझे खाली ब्लॉग करने देखिए मुहर एक्सप्रेशन कौन है आउ जन पुणी फोन में कथा भिड कर पानी मार्च देखो ये जन बहुत कष्ट कर मुह से देखा चाहूनी आउ जड़े कॉलेज आई से बहुत फिस्ट करने बहुत इंटरेस्टेड से कॉलेज दौड़ी आई जन गाजर छड़ाऊँ आउ जन पियाज ना कौन छड़ाऊँ ब्लॉग मुह से देखनी से लाज बहुत करुच्ची गाजर छड़ाऊँ सी आम बाहरलु ये जड़े मो पीस घर घर को जाऊँ कौन आने ये जानते कि मुझे जानी मुझे खाली बुलिया पन्नी की बाल्टी अखा गोटे बस चलो जा घर घर जाए ब्लॉग करिए भाउज टे रिल्स पागल टे सी टे बहुत रिल्स प्रेमी आउ कौन देखा आउ गोटे कुनी पुए धरिया बहुत भल पाए कि सी मो पाक आसिले कांदे कौन भी मुझे जानी चलो देखे एवं मो पाक आसूस देखिए चलो रास्ते जाऊँ गाई अच्छा गाई को मोर बहुत डर ये तरह षंढ बेले मार चलती फाइनाली फाइनाली घरे पहुंची गलु देखो से जमा मो पाक आसबनी डाकी देखिए आपण मैंने डाकी से जमा आसबनी से अनिता मामा घर काख सी हाई कहीदे से जमा करनी देखो भाउज रोसे कर व्यस्त देखिए से मो पाक जमा आसबनी देख आसुनी डाकुची देख कांदुची कहूँ से कांदुराटे मो पाक से डरुची पिलाटा मत देखिए मामा सागर खाली दौड़ुची से मो पाक जमा आसुनी मो पाक अन देलु टे हाँ जाऊँ बापुल आगे आगे कौन धरिकी पनिक धरिकी जाऊँ चलो जीवा देखिए से कौ स्टाइल जाऊँ से मत गाई पाखर बचे बचे नहीं जाऊँ कहीं गाई जब मारे सैला मुझे पड़ी ये मैंने देखी पड़े से जाऊँ आगे मुझे पछे पछे जाऊँ समस्त समस्त कम लगी खाली से छोटे छोटे सारे खेलु किसी काम झीटा सब किसी आसिक तार कौन काटुची निज निज कम समस्त लगी मुझे रसुन टे छड़े बही आउ जड़े देख नाचुची झीटा छड़ाई पिलाटा बहुत कष्ट कर हाथ काटी सेमती परिवा काटुच हाथ काटी बुझाऊँ आउ जोटे सेपट सब कौन कर पनीर कटार व्यस्त हमको पनीर बहुत पसंद से पनीर काटुंट छणा छणी खाली किसी आसना खाली गोटे धरिकी बस किसी आसे ना ये एंटरटेनमेंट कर That is not two, that is B. Oh yes. Yes. I am BTS. रेडी सब परिवा कटाई थुआई खाली छणा व्यस्त सी पिलाटा छाणुची बस मोबाइल देखुची जूम कर देखा छाणियार ना नहीं खाली धरिकी बस कि मोबाइल देखुची ये काकुड़ी काटुची सी भी काकुड़ी काटुछ डेरी से बहुत कम कर सारा पिलाटा से कौन भात बसई बापुलू तेल धरी ठिया
ଏଇ ପିଲାଟା ଭାତ ଗାଳୁଛି ତାର ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛି କାନ୍ଦିନା ଥାଉ କାନ୍ଦିନା ଇଏ ବସିଛି ତାକୁ ଚୁଲି ଜାଳରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ପିପୁଡ଼ି ଦେଖିକି ନା ଏଇଠି ପିପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଡିସ୍ ଯୋଡି ଥୁଆ ହେଇଛି କାଟିଦେବୁ ହେଲା ପିପୁଡ଼ି କହିଛୁ ମତେ ରଖିବୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଡୋଷ ଭିଡ ତୁ କାଟିବୁ ମାନେ କଥା ରଖିବୁ କି ନା ମତେ କଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା ରଖିବି ଥାଉ ଏଟା ଚୁଲି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଚୁଲି ହବ ଏତିକି ଭାତ ମତେ ଲାଗୁ ଖାଲି ଭାତରେ ଜାଗା ମାନେ ପରିବା ପଡିକି ନା କଣ ହବ ଭାତ ଗାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ପଡିଲା ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆସେ ନା ଖାଲି ବସେଇଥିଲି ଆମକୁ ସବୁ ଆସେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଭାତ ଗାଳୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାତ ଗାଳୁଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଗାଳି ପାଇଁ ଛାଣିକି ଥୋଇଦବ ବୋଲିକିନା ଆଉ ଜଣେ ଟମାଟରକୁ ଧରିକି ଖାଲି ଆକ୍ସନ କରି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ୟା ପରେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ବି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ପୋଜ ଦଉଛି ରେଡି ଇଏ ଆମର ଖାଇବାରେ ବି ରେଡି ହେଇକି ବସିଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ଆମର ମହାଶୟା ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି ଜୋଟି ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପୁଲୁ ଚନ୍ଦନ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି ମାମୁନି ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଶୁଭ ବିରିୟାନୀ ରୋଜିକ୍ ରେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି କିରେ ଅନାରା କ୍ରେଡିଟ୍ ଆମର ଆଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମାଜୁଛି ବାସନ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ମାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଯିବି ଡେରି ହେଲାଣି ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବି ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ସଲ ବି ଧରିକି ଚାଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।